Nag-eat ko potato twister. Nag-eat pud ko ice cream. Tapos na-eat pud sila Mimi og mango. What's up, guys? Kay wala naman rain, nalaang nami. Ni Mimi og nila Mamila. Kaya na-born mi sa balay, guys. Ha, joke. Napili dayon si Mimi. Og pink na pants. Unya dili man maigo, guli dayon niya. Madait na jud kami. Ha, joke. Na-order na dayon mi. Og milk tea. Kay nauhaw mi, guys. Sige og pasulod diri sa Rojas. Napili dayon ko flavor sa ice cream. Ubi ako gipili, guys. Kay ako favorite. Tag 50 pesos. Ilang ice cream diri, guys. Ako dayon gitilawan. Yummy kaayo. Niapas dayon mi. Ela Mamela. Kay na-order sila barbecue. Ako baby brother. Na-cry na. Kaya wala ka inom og milk tea. Bawal ka, Anak Rio. Kaya naapakaubo. Ako dere, chill ra. Eat ra ko ice cream. Tapos napapalit si Mimi. O quick. Og isaw. Bugnaw na, guys. Kay 10 PM na mi. Nag-anto. Hapit na sila mag-close. Tapos naluto na. Ang order ni Mamila na barbecue. Na-eat na sila, guys. Kami kay snacks ra. Kay na dinner mi daan. Bag-o ng nganhi. Tapos na-try mi. Aning beef inoki roast. Si Mimi og didira. Ang ganahanan ni, guys. Ako kay Sasra. Tapos ni gawas na dayon mi. Yakto na mo si Mamila. Nagpalit og pomelo. Kay Mimi, kani mango. Na naay uyap. Yummy kayang mango, guys. Kay giparisan. Og pamarites. Ha, joke. Nag-order put ko ani. Potato twister, guys. Yummy kaayo. Nangayo pa jud si Mimi. Di put palupik si Didi ba? Nangayo put. Tapos gigib na ko ka Didi ang basura. Kay bawal labay basura there, guys. Makasabaan ta. Di na, joke. Tapos wala mi nagdugay, guys. Nauli na dayon mi. Tapos nahapit na dayon. Si Mami lang balot. Tapos na-eat na sila diri sa house. Ako at, guys, kay Penoy ra. Na-cheers dayon. Si Didi og iyang brother. Maroto, guys. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye.